हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर क्यों नहीं जा रहे? हारिस ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा इंग्लैंड सीरीज में थे, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं थे। ये आपका फर्ज है कि आप पाकिस्तान को सर्व करें। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी मैक्सवेल और उनकी एहलिया को धमकी किसने दी? नरेंद्र मोदी ने अपने खिलाड़ियों को क्या पैगाम दिया? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिज नुमान और आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है। इस स्क्वाड में 3 से 4 नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। लेकिन इस दौरे में सबसे अहम बात जो थी वो ये थी, इस दौरे के लिए जब स्क्वाड का ऐलान किया गया तो उसमें सबसे अहम बात ये थी कि इसमें हारिस रऊफ जो हमारे फास्ट बॉलर हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने से इनकार कर दिया। अब इसके पीछे स्टोरी क्या है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले कुछ हुआ यूँ है कि वहाब रियाज और हारिस रऊफ इनके दरमियान गुफ्तगू हुई और उन हारिस रऊफ को वहाब रियाज ने इस बात के लिए कायल करने की कोशिश की कि आप ऑस्ट्रेलिया का दौरा लाजमी करें, ये पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के लिए बहुत अहम दौरा है और इसमें आपकी जो शमूलियत है वो भी बहुत अहम है। लेकिन हारिस रऊफ जो थे उन्होंने ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा दिया वहाब रियाज को। उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, अभी तो दौरा अगले महीने शुरू हो रहा है तो आप थोड़े दिन रेस्ट कर लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो उनकी इस बात को उन्होंने डिनाई कर दिया, बाउंसर मार दिया। फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा नहीं वो असल में ये है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेस का शिकार हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपका स्ट्रेस दूर कर देते हैं, आपको डॉक्टर्स की खिदमात जो हैं वो जो भी आपको चाहिए हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हारिस रऊफ ने वहाब रियाज को जो चीफ सेलेक्टर हैं उनसे ये कहा कि आप मुझे 2 दिन का वक्त दें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप सोच लें इस बारे में। और साथ में उन्होंने ये भी मोटिवेट किया कि ठीक है वर्ल्ड कप में जो होना था वो हो गया है, लेकिन अब आप जो है ना वो उस गम से और जो आपको वहाँ पर मार पड़ी है ना 9 मैचों में आपने जितने तकरीबन 500 के लगभग इन्होंने स्कोर दिए हैं 9 मैचों में, तो ये एक मुनफरद रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया कि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा जिस खिलाड़ी ने स्कोर खाया ना वो हमारे हारिस रऊफ साहब हैं। बड़े अग्रेसिव बॉलर हैं ये, और जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं ये भी बहुत अग्रेसिव हैं। ये दोनों ही बहुत अग्रेसिव हैं। फील्ड में जब ये आते थे तो इनका स्टाइल जो था वो बॉलिंग का और सारा, जब ये बॉल कराते थे ऐसे लगता था जैसे कोई शेर दौड़ के आ रहा है और वो बॉल फेंक रहा है। ये दोनों का स्टाइल है, दोनों अग्रेसिव है। तो इस मामले को लेकर उन दोनों के दरमियान काफ़ी ना बहस मुबाहिसा भी हुआ। तो वो असल में उनकी ये बात किसी हद तक ठीक थी कि वो हारिस रऊफ की कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेस का शिकार हूँ। फिर उन्होंने उसका भी एक दलील दी, उन्होंने कायल किया, उन्होंने कहा ठीक है चले मैं खेलता हूँ। तो एन जब स्क्वाड का ऐलान हो रहा था ना तो एन एक रात पहले उन्होंने इनको फ़ोन करके कहा कि जी मैं नहीं जा रहा। तो उससे वहाब रियाज जो है ना वो बड़े फेडअप हुए। वहाब रियाज जब फेडअप हुए ना तो फिर उन्होंने भी कहा कि वो भी अग्रेसिव हैं। तो उन्होंने भी फिर एक ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने फिर ना एक ऐलान किया। उन्होंने एक बात बड़ी अहम की, उन्होंने कहा कि जो लड़के पाकिस्तान को तरजीह देंगे हम भी उनको तरजीह देंगे, यानी जो पाकिस्तान को तरजीह नहीं देगा हम उसको भी तरजीह नहीं देंगे। यानी ये सीधा सीधा उन्होंने छक्का लगा दिया। हारिस ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा इंग्लैंड सीरीज में थे, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं थे, वो किसी टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन क्योंकि अब हमें ये लगता था कि हमें उनकी ज़रूरत है, और व्हेन यू आर अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप पाकिस्तान को सर्व करें। तो मैं इसलिए, अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, बट द थिंग इज़ कि हम लोग बाद में हम ही वो लोग होते हैं जो फिर तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि ना तो हमें पूछा गया ना हमें खिलाया गया। और काफ़ी लोग फिर बैठ के इस बारे में बात करते हैं कि जी जब हारिस अवेलेबल था तो उसको क्यों नहीं लेके गए। तो मैं वो कल्चर क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप मेरे से किसी भी लड़के के बारे में बात करेंगे, किसी की भी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे जो मैंने यहाँ पे 18 हम लोगों ने अनाउंस किए हैं, तो मैं आपको उनकी परफॉर्मेंसेस के साथ बात कर सकूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि जी वो अच्छा था या उसको टीम की ज़रूरत थी, मैं उस तरह की बातें नहीं करूंगा। मैं आपको जो भी दूंगा रीज़न वो वैलिड होगा, ताकि वो सारा एक जो आप सब लोगों को भी क्लैरिटी और हम लोगों को भी पूरी क्लैरिटी हो। मैक्सवेल और उनकी जो अहलियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी जा रही। अब ये इनको धमकियाँ कौन दे रहा है? इनको धमकियाँ वो लोग दे रहे हैं जो
کھیل سے پیار نہیں کرتے، جن کے نزدیک کھیل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کے نزدیک صرف اور صرف جذبات کی اہمیت ہے، جو کھیل کو کھیل سمجھ کر نہیں دیکھتے بلکہ اپنا جذبات کے ذریعے سے ان چیزوں کو، میچوں کو یا کھیل کو دیکھتے ہیں۔ تو یہی ویس بیچارے کے ساتھ میکس ویل نے افغانستان کے خلاف جو کھیل پیش کیا تھا بڑا شاندار تھا، ٹانگ خراب تھی اس کے باوجود اس نے چھکے چھڑا دیا، افغانستان کی ٹیم کو ہرا دیا۔ تو یہ اننگ بڑی یادگار ہے ویسے ان کی، یہ تاریخ میں اس کو بڑے یاد رکھا جائے گا۔ اچھا، میکس ویل آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کے بڑے زبردست بلے باز ہیں۔ تو اب جب فائنل ہے انڈیا کے ساتھ ہوا ہے، انڈیا جب سے فائنل آ رہا ہے تو بھارتی جو شائقین ہیں ہمارے بھائی وہ بڑے ناراض ہیں۔ تو ان کی ناراضگی کی وجہ خالی میکس ویل نہیں ہے، ان کی ناراضگی کی وجہ آسٹریلیا کی پوری ٹیم ہی ہے۔ جس دن سے وہ میچ ہارے ہیں، فائنل میں آسٹریلیا سے ہارے ہیں، اس دن سے طوفان بدتمیزی برپا ہے، ہر طرف گالیاں نکالی جا رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ کمپینیں چلائی جا رہی ہیں۔ یہ بڑی بری بات ہے۔ میچ تھا، آپ کی ٹیم اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکی، وہ ہار گئی، ان کی ٹیم نے اچھا پرفارم کیا، وہ جیت گئے۔ اس کھیل کو کھیل ہی رہنے دیں۔ لیکن سنگین بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میکس ویل اور ان کی جو اہلیہ ہیں، حالانکہ وہ بھارتی ہیں، میکس ویل کی جو بیوی ہیں وہ بھارتی ہیں، اور اپنے بھارتی ہونے کے باوجود بھارت کے جو لوگ ہیں، جو کرکٹ کے شائقین ہیں، جو کرکٹ کو کرکٹ سمجھ کر نہیں دیکھتے بلکہ اپنے جذبات سمجھ کر اس کو دیکھتے ہیں، تو ان کی طرف سے ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ بہت کم ظرف لوگ ہیں جو ان کی بیوی کو ایون کہ ریپ تک کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو وہ اب بیچاری میکس ویل کی جو اہلی ہیں بھارتی، وینی رائے، انہوں نے اپنے ایک پیغام میں بڑا پھکی دی ہے، ان کو بڑا انہوں نے ایک پیغام دیا ہے جو اس طرح کی ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وینی رائے نے اپنے پیغام میں یہ کہا ہے کہ مہذب طریقے کے ساتھ بھی تنقید کی جا سکتی ہے، لازمی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو گالی گلوچ کریں۔ تو انہوں نے پیغام بڑا اچھا دیا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ گالی گلوچ کی بجائے کسی اور طریقے سے، مہذب طریقے سے بھی آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ تیسری اور آخری خبر یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے، جو اب دیکھیں، جو بھارت کے پردھان منتری ہیں، پرائم منسٹر ہیں، وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، وہ فائنل میچ کے بعد ڈریسنگ روم میں گئے ہیں اور انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے اپنی ٹیم کو حوصلہ دیا، اور انہوں نے کہا شاباش لڑکو، آپ نے بہت اچھا کھیلا ہے، آپ 10 میچ جیت کے آئے ہو، یہ گیم کا حصہ ہوتا ہے، کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ حوصلہ نہ ہاریں، میری طرف سے آپ کو دعوت ہے، آپ میرے ساتھ آئیں اور دلی میں بیٹھیں۔ آپ لوگ پورا 10 گیم جیت کے آئے ہو، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا ہی بھائی، دیش آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے، فری ہو گئے کبھی دلی آئیں گے تو بیٹھوں گا آپ لوگوں کے ساتھ، میری طرف سے نمنترن ہے آپ سب کو۔ دیکھیں، یہ آپ کے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، پردھان منتری ہیں، وہ کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، لیکن جو کرکٹ کے شائقین ہیں وہ دوسری ٹیموں کے کھلاڑیوں کو اور اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ تو یہ مناسب بات نہیں ہے، تو ہمیں اپنے رویوں پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے تحمل کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں، اور دوسری ٹیموں کے جو کھلاڑی ہیں ان کی بھی قدر کریں، اور اپنی ٹیموں کے کھلاڑی جو ہیں ان کی بھی قدر کریں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔